Bali, start tayo mag-pruning. Simple lang yung pruning natin. Mabilisan lang. Ito lang yung gunting. Okay lang. Yan. Basta yung mga, Y pruning, under the Y. So, tanggal lahat yan. So, focus muna dito sa taas. So, ito tanggalan ito. So, yan. Yan yung sasabi nilang Y pruning. So, under the Y, lahat yan tanggal ng mga sanga, dahon. Yan po. Yan naman yung regular. Yan po yung irregular na pruning. Yung top pruning naman, yung top pruning system, dito lang. Tatanggalin mo lang to. Tanggalin mo rin to. Then, dito natutubo yung mga sanga. So, mas marami yung sanga. So, sa kanina ipapakita sa inyo yung, yung resulta. Kung yan. Focus mo dito sa taas. Yan. So, yan yung pruning na mabilisan.